سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک تعلق کا بھروسہ بھی نہیں، دل کی گنتی نہ یہ گانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہی ناز سے اٹھتا بھی نہیں، لیکن اس جلوہ گہی ناز سے اٹھتا بھی نہیں، مہربانی کو محبت نہیں کہتے دوست، آہ اب مجھے سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں، آہ اب مجھے سے تیری رنجش بے جا بھی نہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، آہ یہ مجموع احباب یہ بزم خاموش، آج محفل میں پھرا کے سکن آرا بھی نہیں، آج محفل میں پھرا کے سکن آرا بھی نہیں، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک تعلق کا بھروسہ بھی نہیں۔ السلام علیکم، میری کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے پیارے بچوں۔ یہ جو ابھی میں نے ترنم میں ایک خوبصورت نظم غزل سنائی، یہ معروف و مشہور شاعر فراق گورکھپوری صاحب کی ہے۔ آج ہم اسی خوبصورت غزل کا مطالعہ کریں گے، یہ غزل پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس غزل کی طرف رجوع کریں، میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ فراق گورکھپوری صاحب کا تھوڑا بہت تعارف بھی آپ کو دوں۔ فراق گورکھپوری کا شمار اردو کے ممتاز ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام رگھوپتی سہائے تھا۔ آپ 1896 عیسوی میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ فراق گورکھپوری کے کلام کے کئی ایک مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں روح کائنات، رمز و کنایات، غزلستان، شمبستان اور گل نغمہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کی رباعیوں کا مجموعہ روح بھی کافی مشہور ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، پدم بھوشن اور ملک کا سب سے بڑا ادبی اعزاز جھان پیٹھ بھی فراق صاحب کو ملا ہے۔ تو آئیے یہ غزل پڑھتے ہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک تعلق کا بھروسہ بھی نہیں۔ یہاں پہ معاف کیجیے، یہاں پہ لیکن ہے، لیکن اس ترک تعلق کا بھروسہ بھی نہیں، دل کی کھنتی نہ یگانوں میں نہ بیگانوں میں، لیکن اس جلوہ گہی ناز سے اٹھتا بھی نہیں، مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست، آہ اب مجھ سے تیری رنجی سے بے جا بھی نہیں، ایک مدت سے تیری یاد بھی نہ آئی ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں، آہ یہ مجموع احباب یہ بزم خاموش، آج محفل میں پھرا کے سکن آرا بھی نہیں۔ پیارے بچوں، اس غزل کے اوزان ہیں
फ़ाइलातुन फ़ईलातुन फ़ईलातुन फ़ईलुन। आप ये औज़ान गुनगुना सकते हैं। तो अगर इसी तरह जिस तरह मैंने तरन्नुम में ये गज़ल पढ़ी, इसी तरह उसी अंदाज में आप ये औज़ान गुनगुनाएंगे तो ये आपको खुद पता चलेगा कि ये यही औज़ान है। जब इसके बाद आप ये गज़ल गुनगुनाएंगे। रिदीफ भी नहीं इस गज़ल के हैं और काफ़िया जात में तमन्ना, भरोसा, उठता, भेजा, ऐसा और आरा शामिल है। सर में सौदा भी नहीं। शायर फरमाते हैं कि मेरे सर में अब कोई जुनून बाकी नहीं, मेरे सर पर अब कोई जुनून सवार नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं और मेरे दिल में कोई तमन्ना भी बाकी नहीं। लेकिन इस तर के ताल्लुक़ का भरोसा भी नहीं। गर्चे मेरे सर में अब कोई जुनून भी बाकी नहीं और दिल में कोई तमन्ना, कोई आरज़ू भी नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने महबूब के साथ तर्क ताल्लुक़ किया है, मैंने उनके साथ राब्ता ख़त्म किया है। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन उस तर्क ताल्लुक़ का भरोसा भी नहीं। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन उस जलवा गहे नाज से उठता भी नहीं। शायर कहते हैं कि अब इस दिल की गिनती यानी मेरी गिनती न अपनों में है न परायों में है, न महबूब मुझे अपनों में न परायों में तस्वुर करता है, लेकिन उस जलवा गहे नाज से उठता भी नहीं। लेकिन मैं महबूब की महफिल से उठना भी गवारा नहीं करता, बल्कि मैं वहीं पे रहना पसंद करता हूँ, गर्चे मैं नहीं अपना और नहीं पराया तस्वुर किया जाता हूँ। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, अब मुझसे तेरी रंजिशे बेजा भी नहीं। ए मेरी दोस्त, तू जो मेहरबानी मुझ पे कर रहा है ये मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत कुछ और है। मोहब्बत में तकाजे होते हैं, मोहब्बत में एक दूसरे का रंज मलाल होता है, नाराज़गी होती है। अब जबकि मोहब्बत है ही नहीं और अब मुझसे तेरी तुम्हारी जो रंजिश है ये बेजा भी नहीं। अब मुझसे तेरी रंजिशें बेजा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। शायर कहते हैं कि एक मुद्दत से अब मुझे तुम्हारी याद नहीं आती है, एक मुद्दत से अब मुझे तुम्हारी याद नहीं आती है और हम भूल गए हूँ तुझे ऐसा भी नहीं। लेकिन जब किसी की याद नहीं आती हम अक्सर उनको भूल गए होते हैं, लेकिन शायर कहता है कि मैं आपको भूला नहीं हूँ, गर्चे एक मुद्दत से मुझे आपकी याद नहीं आई, लेकिन मैं किसी भी सूरत में आपको भूला नहीं हूँ, बल्कि मेरे दिल में तुम धड़कन की तरह अब भी धड़क रहे हो। ये मजमूए अहबाब ये बज़्म खामोश। शायर कहते हैं कि अलामत तासुफ इसको कहते हैं कि ये मजमूए अहबाब ये बज़्म खामोश, ये जो मजमूए अहबाब का मजमुआ है और ये जो खामोश बज़्म है, आज महफिल में फिरा के सुकन आ रहा भी नहीं, क्योंकि आज महफिल में इसलिए वीरानी छाई हुई है, दोस्तों की मजलिस में कोई गीत कोई नगमा नहीं सुनाया जाता, क्योंकि इस महफिल में आज फिराक नहीं है और उनके बगैर ये महफिल सोनी सोनी है। ये मजमूए अहबाब ये बज़्म खामोश आज महफिल में फिरा के सुकन आ रहा भी नहीं। तो ये था गज़ल का तर्जमा और थोड़ी बहुत तशरीह भी हमने गज़ल की। इसके साथ ही ये क्लास ख़त्म होती है। अगली क्लास में फिर आपके साथ किसी और मज़मून के हवाले से किसी और सिनफ के हवाले से बात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।